أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا جنت اتنی آسان ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تم نے سمجھ لیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ جیسا کہ پہلے آیت میں گزرے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا لازمی ہے، اسلام کو اپنانا لازمی ہے، اسلام کے ہر حکم کو پورا کرنا لازمی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا ہے، سردی کے دن ہے تو ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز ہماری بستر میں چلی جائے، گرمی کے دن ہو تو ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز ہماری ایسی کے چکروں میں رہ جائے، عصر کی نماز ہماری ایسی کے چکروں میں رہ جائے۔ اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو۔ سردی ہے یا گرمی ہے، میرے رب کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، وضو کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو کرنا ہے، بیماری کی حالت ہے یا شفا یابی کی حالت ہے، میرے رب کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو دینی ہے، پھر مال کے جانے کا خدشہ نہ ہو۔ ہمارا ہے ہی کیا اس دنیا کے اندر؟ ہم تو ایک مسافر کی طرح ہے، جس طرح ایک گاڑی کے اندر، ایک پلین میں یا ایک بس کے اندر بیٹھ کر ایک مسافر سفر کرتا ہے، اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا اس گاڑی میں کوئی حصہ نہیں ہے، میری اس گاڑی کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں ذرے کا بھی مالک نہیں ہوں، میں ایک مسافر ہوں، میں ایک مسافر ہوں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اس گاڑی کی تزئین کرے گا؟ نہیں، وہ آرام دہ سفر کرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ میں سہولت کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤں، وہ چاہے گا کہ میری منزل مجھے مل جائے۔ تو یہاں ہم بھی اسی مسافر کی طرح ہے، یہ دنیا ہماری اسی گاڑی کی طرح ہے، تو ہم اس گاڑی کو سنوارنے کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ یہ گاڑی تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ گاڑی تو ہماری ہے ہی نہیں، اس کی ایک چیز ذرہ برابر جو ہے ہم تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، ہم تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور پھر ہم ان چیزوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا بن جائے، یہ دنیا بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے، بینک کا بیلنس بن جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ایمان تو لے آؤ اور اس ایمان کی حفاظت تو کرنے والے بن جاؤ۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں تم اپنے اعمال کو درست کر لو، تمہیں میں پاکیزہ زندگی دے دوں گا۔ میرے رب کا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی تمہیں پاکیزہ زندگی مل جائے گی،
अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले बन जाओ। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे ऊपर जिस तरह पहले ईमान वाले गुजरे हैं, पहले लोग गुजरे हैं, पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, उनके ऊपर आजमाइशें आई हैं, इस तरह नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान आएंगे, तुम्हारे ऊपर भी अहवाल आएंगे, अहवाल आएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे मस्सतहुमुल बअसा, तंगी तंगी, उन्हें तंगी ने आकर लिया, उन्हें तंगियों ने आकर लिया, तंग हो गई दुनिया। समझते हो ना तंगी किसको कहते हैं। महफिल के अंदर 4 या 5 लोग बैठे हो ना, और वो सारे के सारे ही एक के ख़िलाफ़ अगर हो जाए ना, अगरचे मजाक में ही क्यों ना हो, लेकिन वो महफिल उसके लिए तंग हो जाती है, वो महफिल उसके लिए तंग हो जाती है। वो मौका तलाश कर रहा होता है कि मुझे मौका मिले और मैं इस महफिल को खैर आबाद कहूँ और यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से भाग जाऊँ। ऐसे वो महफिल, वो मजलिस उसके लिए तंग हो जाती है। ये दुनिया इसी तरह पहले ईमान वालों के लिए तंग हुई। मस्सतहुमुल बअसा, अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये दुनिया उनके ऊपर तंग हो गई, इतनी तंग हो गई, इतनी तंग हो गई। वो क्या कह बैठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कहाँ है, मेरे रब की मदद कहाँ है। मायूसी नहीं है इस आयत के अंदर, इस आयत के अंदर मायूसी नहीं है, इस आयत के अंदर मायूसी अलग चीज़ है, मायूसी अलग चीज़ है, यकीन कामिल है, यकीन कामिल है। मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा, और उनके ऊपर सख्ती भी आई, वज़्ज़र्रा, तकलीफ़ें भी पहुँची, ज़रर ज़रर, नुकसान, तकलीफ़। इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है ना, तो इंसान आजकल तो वैसे ही अगर किसी को तकलीफ़ पहुँच जाए ना, तो वो भूल जाता है कि वो ईमान वाले है, वो भूल जाता है कि उसने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की तालीमात क्या है, कुरान हमें क्या सिखाता है, अहादीस मुबारका हमें क्या सिखाती है, वो सारी की सारी चीज़ें भूल जाता है। लेकिन ईमान वाला मजबूत रहता है, ईमान वाला मजबूत रहता है। सहाबा इकराम के ऊपर कितनी आजमाइशें आई, सहाबा इकराम के ऊपर कितनी तंगियाँ आई, सहाबा इकराम के ऊपर कितनी मुसीबतें आई। लेकिन जब भी कोई परेशानी आती, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती, लेकिन जब भी कोई किसी मुसीबत के अंदर शिकार होते मुसीबत का, फ़ौरन मस्जिद की तरफ रुजू करते, 2 रकात नमाज नियत बांध के नफल की खड़े हो जाते अल्लाह के सामने। या अल्लाह, तूने जो मांगने का ज़रिया दिया है, आज मैं तेरे दर पे आया हूँ तो इससे मांगने के लिए, तो ही है जो मुझे नवाजने वाले है। या अल्लाह तू मुझे अता कर मेरे मौला, या अल्लाह तू मुझे नवाज दे मेरे मालिक। अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला फिर उनकी सारी की सारी मुरादें पूरी करते हैं। आज हमने इस तर्ज़ अमल को छोड़ दिया, सहाबा किराम के इस तर्ज़ अमल को छोड़ दिया, आजमाइशें उनके ऊपर भी आई, आज आजमाइशें हमारे ऊपर भी है। लेकिन तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए, 2 रकात पढ़ लो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, या अल्लाह तेरी ही तरफ से ये मुसीबत या परेशानी आई है और तूने ही इस परेशानी को दूर करना है, ख़त्म करना है, और मुझे पता है, मुझे यकीन है कि तू ही ये कर सकते हैं। देखो देखो फिर अल्लाह ताला किस तरह परेशानियों से निजात दिलाते हैं। और फिर मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल। ज़ुलज़िली का मतलब है कि वो झंझोड़े गए, उन्हें जांचा गया, पकड़ के झंझोड़े गए, यूं पकड़ के हिलाए गए। देखो तो सही कि ये दीवार कितनी मजबूत है, और देखो तो सही कि ये ईमान का तना कितना मजबूत है, और देखो तो सही ये कितना ताकतवर है। वज़ुलज़िलू, आज हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, मैंने शुरू में कहा कि हम भूल जाते हैं कि हमारा ईमान क्या है। 4 पैसे आ जाए तो हम ईमान को कहते हैं कि ये ईमान तो साइड पे हो जाए, मैं ज़रा ये 4 पैसे इकट्ठे कर लूँ, चाहे किसी भी तरह से क्यों ना हो, हराम तरीके से हो या हलाल तरीके से हो, बस मेरे पास ये 4 पैसे आ जाए, ईमान को तो मैं बाद में भी अपना लूँगा, ईमान को तो मैं बाद में भी सीने से लगा लूँगा, बस ये 4 पैसे मुझे मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, वज़ुलज़िलू, उन्हें झंझोड़ा गया
हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि अल्लाह का रसूल भी कह उठा, वल्लदीना आमनु मअहू, और जो ईमान लाने वाले हैं वो भी कह उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की नुसरत किधर है, अल्लाह की मदद कहाँ है। अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब, अल्लाह ताला की मदद बहुत करीब है, अल्लाह ताला की मदद बहुत करीब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, यानी इसी तरह आजमाइश यौमुल अहज़ाब खंदक के मौके पर भी सहाबा इकराम के ऊपर आजमाइशें आई, और भी बहुत सारे मौक़ों पर आजमाइशें आई। अल्लाह ताला ने उनके दिलों को और भी ज़्यादा मजबूत किया। हमेशा आजमाइश से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला आजमाइश से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, सेहतियाबी वाली ज़िंदगी दे। आजमाइश से अल्लाह मेरे भी और मेरे प्यारों की भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी और आपके प्यारों की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।